ghari mwa za YouTube na za Facebook na za page zonse pia. Shukrani aizo ilinjwa hendelea ntimizi ngamwendeleo babititisha ngani mrongozo linyi wadzadza hatu na nyumanzani ha Mwenyezi Mungu wo mtume sallallahu alaihi wasallam hamba hawa unomroni haina mrulo na ndongo yabo na astaghfiru mrata istighfar Mwenyezi Mungu amsamehe deje Ramadhani ndio karibu mwezi wa istighfar mruya change yambie Mungu kani samehe mahayavira mrati jono kabala ngina kili au bala yusubuti au bala katura mundu la mtume hamba hawa unomroni hizo ikandongo zibiri au zibiri msamsamilihana msamsamilihana ndondo mahai humwambia usiku balaisa mzitowe morohoni mwasamihi zihisa mtsirditse na mdwenda mwereje inrongo za mahajuzi hauko wakomori wokwala wandongo tizo za ushi udamba lazima risungele banguzi ilile banguzi izo kazi tsarma usilamu uwo unafiki wa ndrabu ikamrwa samihi mru sonsi pianga fanyo madhambi no Mwenyezi Mungu risamihi wengo fanyo madhambi Mungu usamihi ninga mfanyo madhambi Mungu ni samihi sonsi pia mtume Yusuf akabati arendwa na ihamanda owananya wambaba mzima wamlatsa wamhuzu wamvureza isimani wambaye mwizi kabati sifambi watumnika wende wamhuzu atawambaye mwizi hahibi mtijimpishi ya ubimia no hajaka wasamihi kajawambia zenongozila kajambanga msingo banguzi le banguzi unafiki yodi kalima la unafiki wadungamba lazima mru asingele banguzi wa unafiki ikamnungu samihi mru kadosheleza mreza vira wala mru kadwambia mreza vira izo Qur'ani sayamba hata mtume sallallahu alayhi wasallam wakati Abu Sufyan ya haja na wo hakautabisha mtume hakaudea mtume hakaurenda mtume na izinji Abu Sufyan yakauliba wandu mapesa wetabisha mtume ni masahaba ya bada wandu wende wawe mtume harimwenko ya Uhudi mtume ya pasula uso ngono Abu Sufyan ya haja kanza ya silimu wandu pia wakawa hara Abu Sufyan akamharati jawloya basi ngabo mwana nyamba mtume akohiro al-Abbas basi al-Abbasi hamwambia ukanzo endambiye mtume izo wananya Yusufa wamwambia Yusufa al-Abbas para Abu Sufyan nzo banami mhara maana tsikadui mbole wa mtume Abu Sufyan kana yudhi ar-rasul kathir walakin عندما اراد ان يدخل في الاسلام قال له العباس اذهب وقل له كما قال اخوه يوسف henda wende wamwambia izo wananya Yusufa wamwambia yewamba hindi wamwambia ukana lan laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khati'in mwambia izo basi ngutojo kwambia izo Yusufa yambio wanani au kamtume yekanza kwake mrafanye njema zimshinde yihanza afanye njema yeye plus rahana mndo basi ngujo hambia zila Yusufa ya hamba kana urenge hateza birazibiri kana urejeziza hata kana uhambia ukabala kuni uwa upa wandu wajao no ngutojo hambia zila Yusufa mbio wanani basi Abu Sufyan enda mwambia zila wanani Yusufa bidini laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in Mwenyezi Mungu utukuza haunikashewo desho rifanya nayi sha Mungu hautukuza haunikashewo na utukufu kajarininka sisi rifanya nayi sha wewe Mungu hauweza juu hauweza jao yani basi Yusufa kajawambia ukamnilata mnivuriza mnifanjao mniua no Yusufa hatojibu direct hamba qala la tathriba alaykum al-yawm kamtsina mbatabu mtsikane harara kapata hata mushkila wangu minani yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin Mwenyezi Mungu tumsamihini wende mwenye maghfira na rahma ihadisisa hawazingara wandisolila hawazingara wananya wazingarana ihadisisa kajawambia ukamnilata mnijame kabatiza shikomoru karisungua banguzi lazima risungwele banguzi rambe hadisino rango mwando hato mwisho risungue yoyo hamba strategy munafikin yo hamba strategy hypocrites ekamru katwanza ya samihi mwana nya hakweli mrungu anzo ya pwe mwana nya sheo yaonesoka kweli hafanya na basi mruto jana unafiki huo hariri singele banguzi bado yinuka idamuona ekamtu msamihi rahanja zamba lazima risinge ngosingwete bumnafik nafik ekamrungu samihi ngusamihi la tathriba alaykum al-yawm kabati za usinga mabanguzi wa unafiki wanradingweshelezi za vira hizo wa unafiki tena shawa komuri wamba yo unafiki hiyo ya Qur'ani ya bala tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin yode malaikao mtume sallallahu alayhi wasallam
imana wa Komori wasilagua banguzi ça veut dire shondra va watu ulagua ari shondra shondra wangazja ulagua ari lazima risingele banguzi yani shondra waulagua arika mtu atsaha avone ava kwa kaza dalao lazima uhose fete shondra shile ushihose fete ili ushilekeza pre uvahe dalao vavo sikusudi ari lazima urongowe ntongo zile za ndisa havi zijahavi basi bala kenza sisungu wale shondra vanu mtu no anilishi vani mahamikavi anilishi katumu wakaniva shitu anilishi senkumu wakaniva mhogo vanunu akonilihidza apre mahe anilihidzi aprembahe anilihidzi vanumtuno akaniva shitu vanumtuno sejije vanu akani kazantrambo apre ni kazantrambo apre le banguzi apre shondra apre shondra n'importe quoi shondra boshondra uwo unafik sheka mrungu samihi usami mruka dorejeza na mabanguzi wala mashondra direkti mrutu amba hizo Mungu ya hamba yambia Yusufa ya zamba za jo harimwe Qur'ani za hamba ni Mungu harimwe ulime wa mtume Yusufa mtume wae hato zamba wae babu Sufiani wa haja ya mwambia mtume zila wizo hato jenili ya mtume hamba ukana ya Muhammad laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mwenyezi Mungu hautukuza haunikashe una utukufu memu sisi refanya naye mtume direct hangala Abu Sufyan kajamwambia wende wabalo wandu majamwani uwa ebala hudiwaza mrumshaho hindu hakaudoni fanjao yeni kazanrabo yeni uwa no mtume kajamba hata mbanongo ya dunga hapo mtume hatomwambia la tathriba alaykum alyawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin owa makabu watukufu ilirjo wasuli batibakishana 2 minutes watukufu owa maka warende mtume nai wadungu mtume wamfuli yabwe haina miwa kaza mtume wambaye mwidzi ya Qur'ani zubu makana bali ya mtume eti mwidzi kadohiba wambaye mgangi Mwenyezi Mungu amba wote mgangi wambaye nandrabu Mwenyezi Mungu amba wode mwamba kweli haina mdiwa mrende wa mfuli yabwe wa mdungu haina mdiwa mfanyilia mtumaja himo harumu al-Kaaba owa maka wa unjilia na pia mtuma wa uzisa wandu wa makanga mwamba woje owa maka wamba wala wakahuwa mtume wambaye nandrabu wakahumholele na jisi umkazawa dingo juu nejau wamfanya zile umsasanya haina mdiwa mfanyilia mtuma himi ngujo tuwafanya zwanzao kati muhara haukaye maswahaba ngo 10,000 na 10,000 ya maswahaba 10,000 maswahaba wahini ngo wahini la mtume wazingara ze mpanga zao kwa timuhara na mundu mtume hazingizwane maswahaba wazingize makapi mtume kati muhara hatujuambenga mdivo hauyambe valamni dungu valamni kanzamni uwe valamuwe maswahaba hangu vanono mtume hawambia kalima zima idhhabu fa antum tulaqa na mwenye batsinganyi huri nsina mbaumani wa hangu minanyi na mumtini mtume je special yaka ujasomese ubinadamu mtume kajamba balaja mtume kajamba banguzi wala shondra mtume direct hamba idhhabu fa antum tulaqa na mwende banganyi huru ganyi libro nsina mbaumani wala rankunia hangu minanyi ezabira zibiri zumrukado zirejeza wala mrukado zivumbua. Regarde le bon cœur de prophète, unzuru qalb ar-rahim, unzuru qalb ar-rahman alladhi a'ta an-nabiy Muhammad, unzuru qalb an-nabi. Na mwangalie roho tsio roho nkuu bo na imagine imwangalie uyihindu yakauntabisha wahimi leonga mtusubutini dive wanundo waniulilia Hamza. Imagine wando wa Hamza wamtondoa waliba mapesa wakaua Hamza yende ya remwajao wando wa Maka wakahunika za najisi wakahundrenda nayi wakanza wantinze na rambio na lala harimwa panga harimwa groti mtundra wanifanya halinambi wanikaza haina ndrabo sana bahati umre chance mmoja ambaye mdigo mbabi hauni watubisi mtume hato reponde kalima zima bas idhabu fa antum tulaqa na mwende banyi waungwana nganyi libro nganyi hur kabati katamba tabu yangu minanye nsina mbarankuni yangu minanye walamba ndongo ezabira izumrati zivumbwe tena yatiziheze c'est fini c'est Allah naam. Watukufu wa Islam
hawasili dakika ya mwisho. Baqiya lana daqiqatun wahida, baqiya lana daqiqatun wahida linukammila hadha albarnamaj. Il reste 1 minute. Abasa inu ngarjao ribakisha na dakika nzima karna wagirtimizi hadithi pia ukangi urongozi nji abungare ndawo zintu zinu randisa mpaka ritimizi rongozi zinu pia ilirizi juwe za bidiri fanye ili Mwenyezi Mungu ajo uritukuza, Mwenyezi Mungu ajo urinekeza khair aizo yabongizo zinji shakarna wagere zitimizi ngarijao mbili basa msovumbwa mbili basa baha wakatoroto we Fatiha riziye ezadunga rjerizi wone maudu inshallah taala. Njoni sami yani na mjoni sami. Maintenant on va parler de ça revumbua mrongo ngabi 6 choses. Maintenant revumbua 6 abanga mvumbuo 7 na 8 riziye armaza 8 hizo maudu rjerenge 9 10 11 12 hata 20 abasa rjiko centre dakika nzima na mnibe yobu watukufu ngamjo ukharimwa zile khabarambilo rizifanya ngarambilo man fattara minkum sa'iman mu'minan fi shahri ramadan kana lahu bidhalika 'inda Allah 'itqu nasama wa maghfiratun lima madha min dhunubi. Allah Allah. Numéro 7. Bof, vite fait, numéro 7. Man fattara minkum sa'iman, haina mndu yava mrumba hindu yafunguwe mwezi wa tu au hamlalika yaje yafunguwe haho embendu ya haho wewe nabo ko muri wohele wanayi ufikiru kabale kamura no maji aribala kajafungua ohaho na hizo ndabu awutsili hama maji no umlalika jalemba hindu yafunguwe banibesho halimbante ndo msiri abake jamenya banga bako muri kuma complique yewo wako muri ma complique awe halalika mraja funguo hage sikuli mbahindu atsilomba majumsiri hey yabuze fadhila kabata tafadhila zahenda wende wahunda ukaudu mlalika joka ujalemba hindu ila yohangwa iftar bala haka ufungua yaonesoka hazi yetu mubala shahuda honi ndiho yaje yafunguwe mbahindu banga bako muri ma complique utsorengaza ndongwa zifanyama nziro wala please kawona mrali mbantede bala tsukabala wakumurwa neze ndongwa hizo utsonja harara ukahalalika Mungu yabo utinwe maji mpaka uje unoda honi uzofre wakumurwa na bataniyo udawe bali bala tumsirini hamtume Madina na Maka bala mutende wale bahindini ngiwa swale maharibi na bala mrola likiwa ngondo ya hale ibala wala likaola kwa tundra ajira ashe bali bala humsirini wa ujambante de maharibi rini kwa mbante de msirini ibala katile mbante de wala likakuna urash bale yakunda za ajira da wala likani joni ile ndoha yewa wewe walalika au mafako kauni pishambe njeni fungu wele bala humshirini ilante ni namulokana yani ngamzio ngamkupe tumu kama ni tumu hisaba lafunga mondo hako njena fungu wele mbahino badisi abondo wahunda za ajira wala tuja tufunguza wewe sheletu jomenya utujokana harara haizo ya hadithi ngamba man fattara minkum sa'iman. Numero 7 shelebati bakisha na minute. Numero 7 haina ujofunguza mndo yani humnikambaki ndo ndea hafungua ataitahu shay'an humnikashahula humnikambaki ndo ndea yafungue humnikama pesa nda kulembaki ndo yafungue ndo no wana humnikama pesa nda yafungue ndo no wana neze fami na hizo pia wale hadisi au wewe humlalikaja funguha reka wendi wamnike mapesa hulemba ndo yafungue au humlalikuha hajafungua zote pia ndio fatara humnikambaki ndo kaenda pia ufungue ndo no wana na wana wala pia bala wende wawafunguza yewa humnikama pesa yafungue ndo wandu wala familia bale familia pia wafunguza ukaudwa nike mapesa wafungue alafunga blo kama mfatara minkum saima haina mri ya lisa mri yafunga tumu bahindu ili yafungue maharibi yengu hundu harimu mwezi wa Ramadhani kana inda Allah itqu nasam ze ajiri ya hunrao ngi hamamru ya rahuri mrumwa esclave mrumwa hamamru ya wana mru esclave hama Bilali wakati ya lo esclave ya rengwane makafiri Abu Bakr Siddiq yakautoa zemali za hahe yende ya mhule ya mlibere ngala ajirtir miezi mwazi mwarmi Qur'an mriya to harme ko ba fakku raqaba do shayu fakku raqaba mriya ramru mahuri yu ajirinku yu zandi nguzo urindi mriya ramru mahuri mrulo esclave wenda wa mrahuri watu wa mapesa wa mhula yake huri libru yafanya ibada basi kahufunguza mru yafunga tumu humbamba hindu yafunguwe yale humbamba hindu yafunguwe basi ngojuzi ajiri ablendi kana inda Allah aitqune sema hama mru ya ramru mahuri mru ya libere mruma
hurengeze maliza hurimru mahuli Allah wa maghfiratan min dhunubi tibas yeshahula wamnika yafungue ne mapesa la ulembe ndo yafungue ngebanguwa we madhambi yako ya vira yotsipi Allah ya salam wabaji ngebanguwa we madhambi yako pia ya vira wa maghfiratan lidhunubi ngendo yafuti yavanguwe madhambi wa yafanya yonti pia Allah ya salam atqu raqaba Allah 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 ya salam ze ajir no utukufu niniki wao hamati hulungu mwa timrihuri mauri tilibere mtu aka esclave apretena Mungu asinisabihi madhambi yangu pia hesha hulanani kama Islamu yafungue mwezi wa tu rekati mparaja funguo hangu rekati mnikaende yafungue yeye no wana Allah ya salam man fatara sa'im Allah subhanallah sibas abonga kwezinjiza vumbulwa tena hini mri yafunguza Mungu Mwenyezi Mungu yehumtoa harima tabu hamnika haja zonga kwezinji na zinji mbako nikiwazo hizo watukufu hiyo ndio numero 7 wakati usauhisa zamani utizis alwaqtu intaha ilirjawzi ya watukufu wa khairi wa imani mtutahalete mjoni samihi ni vumbi mnandongo mzima basi nitowe Fatiha rjerendeleze habari maudo ukazi nigizo ndongozi nje lazima rezijue riwasuli yepu na mweshelo banu rawasuli manfatara saiman dimriyani kamromba hindu yafungu mwezi watumu aizo ngarjuzi harimo point rjerengeza dunga maudo bazemeniwitizi hisa wala wanroboko mambro zilonsan wakawa participeze hazo mwezi wabira na tuzi biblia na wanisamihi ngabonanti ngabojao ngabamjozi biblia maudo inshallah watijokana harara maudo mjozi biblia zema nsanizo sharahani jatoe Fatiha razia mwanzo nimwambie ukana leo hii tsere wa video na mafoto zala bushini Madagascar hiyo za timu 30 ewa wa tsezi namoni zinu zila bushini ngamonao tsezi munao sizo ngamushawa shibushi ngamonao ngamushamunga towe shi arabu ye shibushi de shibushi msirini ngamonao wabushi mlishe shibushi ngamushia msirini ngamusha shibushi yo bushini sizo ngamushawa shibushi yani tsere wa video za timu 20 plus de 20 leo zala bushini misihiri wasawa juliza yema masikini ho mirani ranashe ranaume waislamu ukangwa tufungulia wazima ho misirini hiyo wawanikawe shahula wafungue erdarasa yatendelwa ni fundi Jibril takupir satsere waze habari misihiri plus ya ve mosque abo waone publicity night ya jana namba ukana ize haziza ho mwezi wa avril ngarezi yao komore mbabi emwa riwonele fijollo yiho riwonele mabaya hawori wabule mbabi wavumwe mbabi bakatushina mabaya wavumwe mbabi nele bala hawilo ramba ngarifanyoze hazi katambili do wanazioni wa komori akajadiwazo wa komori akajadiwazo wanazioni wa komori wasomo nzenga rjo wasaidia iliri wale kazi zetu muya hawa jerondeze ajirezil no wisilamu walobushini mamaskini zirewe maindikape riwasaidie wafungue harimwe tumu yeulo namba nyumba utina mbatoli wajuhuliwa ngarjo wanaze video hizo yewa na materiali za misihiri yanzo ipuka tserewe mafunga mibadwa ngarjo done so mjodo mnikaniza video misihiri ipuka wongevujao misihiri tiani tsikuru hamatso zibonerweze video
yule wizo zinji wanalo bushini walo Diego walo Ambanza walo Majenga waone publicity netia le njasi hizo video na apeli za walo bushini fundi mzaha muskiatika fundi angalo msiri wa hatu wabo juu ngauvujao atikamila sima aningwanzo sima watie sakafu alafu fundi muskiatika kabati jau ritari hule majamvi fundi zahai mikufa ramadati sir sakafu tisi ani hununga si Uislamu nje sufunga sikarundu mbendo rafungwa mrutabiha ngazagaranzoro organizo msiri na ndo doja ufunga bo maharibi ngajodo filme ze video remnikani ze activity yo furaha yo raha yo leo ino waone ukaranguma udu samditsa bazi hazi za avril ngarizifanya ubushini haizo deja ngasina ma representa kartutsa hawalo moroni wende bushini ngasina ma representa bushini iko waonga sina zehasi moroni rizia mbabe emwa komple rizia na mvumwe shahena mrampromete moroni ambaye msaidia ikamna mwana yatima udona zuana yatima au mrulo mwadira mpromete na wahira biblia msaidia nane moto wala majimo wa hili tikati promete kasida weto kanga rjwa nikakado ngamjwa nikale kado kayo sati promete kabati tab shazi kazi za dungao ngarizia ukomori ngatufanya harimwa shesi washa rafani ho Madagascar aizo ilinjo uzia watukufu ranzima udunga mwanzoni wone uando wa darasa kati mambru mruti mambru leo wandisoni juliza ni wanike madzina au karanguma udu samedi ngebidio randisoveha wandurjoka watolaze fatiha za Ramadan ranze mwezi mwanzi ya Ramadan jusqu'à fin de Ramadan wandurjoko participer ze hazizinu wangarjo watolea fatiha ya 29 jours ranze premier Ramadan jusqu'à fin de Ramadan abongo jumri atole wa fatiha mwezi wa Ramadan harimwa darasa ya dini haina usiku hiyo kabuli ho hanza rabbal alamin aizo watukufu ngani mjulizoni rangu leo wandu WhatsApp sangio tayari ye imo sangio tayari messenger sangio tayari surtout haku WhatsApp na imo miuka haku messenger mubira mbabi rekadi WhatsApp ya heze mambru rekadi WhatsApp ya hangu zombi ilikabata tamushkila mriani beshe message yabo ilini mgide wandu wa darasa haraka ranzima ulu samdinga ranzaura nisobeha ze kodi bushini atika deja wasawa prepare ze telefoni za ufanya ze video wadorenika nusube ngasina mambru lo yiho wambwa basi lewa inu haka ulekeza ze telefoni ajodorenika ze video rewona ze materiali ze ndo misirini ze materiali ngajodo na jodo jiwaja ukaiho ihonga ngarjo sante ukakweli ngarfanyo nje maswa je ngarjo sante ihongo jone misihiri ze tabu atangarjuli la jaw ngojamba kairi bofundi bora rifanyo kuno mbabe ngarjo ngojone ukako muri balanga sare mara Madagascar yonzinku shanga bwandu atadi hawrahana komorsof na muzi sandu kwa jumabia Madagascar yo peyinku shanga bo islamu walo yuwatadi hawswaf obahano bolala mbaimru ya hula hata misihiri hotoshinda wa hunre mabrike wakazi wa utadi haswaf uzi sangu jumabia waso aizo ngarjo na tabate wa video banu tikaulila jao misihiri ya puha na bwandu waswali bushini ngweswali na wipuha garjudo naze video hizo inshallah ratanara majenga garjudo naze video hizo garjudo zitaban abasa risargantile bayana huwa lokomori na warirenti mbabere vumwe shaitwa abasa karnaba ndongoza yo narcho wala wa direct bofu narcho zila ritambe barongoza huwa lokomori yo masirikali wala tijiji narcho zila Mwenyezi Mungu areke na moyo kwa jariwa rafa ngasibanu na rendeleze barina majatu na rifanye hunu bushina basa riwa narcho wadaza narcho wadiwaza patike mrojo wafumbo narcho kama katsuwa wona riwadiwaze emwa compleridas na rangaleza huno babasi risari wadiwaza magomana mtsirivungwe basi karina kumvumbuana babasi narcho wadiwaza hata definitive na risaidia wanu walo huno ngatodo na ze video za hatu omuhimu rihondeze ajiri na utukufu aizo utukufu ngamtsahu haida mndo darasa ya beze ya njia ya beze njulize ilini mgide namna ya jubeha zekodi haraka wajoka ubeza wabehe harimwensi ya bushini ngabo nusube ngabo Diego ngabo Ambanza ngabo Mbilupe pia yonga sina wantu haina mjabo satsi kutamba sambati parwani wandu hata njavumwa iko bushini leo telefoni bushini ngatsingoja wala bofu madrasa ya hatu bofu msihiri watu bofu ngasina wana mayatima hata tibesha mafoto tano na mwangalie subhanallah bofu tibesha mafoto tano ndoni samihi mna in minute na mnisamihi tano ba ne mafoto na mnisamihi mna in minute go wanwana ziwa na mayatima pia waunjiliwa ili tawa na mnisamihi mna in minute na jatimisi wakati uhisa mnisanta inu wanundi ko bushingo atatsiacha ngotsa ingali wanaziwa na mayatima tawa ntsero wanaziwa wa mayatima waunjiliwa ngwasone so yedi wa Uislamu tawa mati hubushini tsere wazo
alafu tuambia kana mkemaki ni banga mtu ufungwa Ramadhani ino darasa renge dhamana ngardo funguzo wana mayatima wao pia haina usiku shakula mapesa ngarbi hao atingo wanaziwa na mayatima yobushini terewazo sikahoneso kwa wao mayatima pia wanaziwa na wafiwano wa baba hao no wazaza hao tawo waunjiliwa bahanu wodenda we soma we saidwa mbahindu we hila ani wosaidiwa mbaba hanu bokodenda we saidwa we lambahindu jao tsirema foto opeyo la bushi tsikoniki wayo leo aijuzi tsikoniki wayo ngabo za jajuzi ngabo jana we leo wakauno nesa ze habari ngo izo mala wanzo washiwo ngo yo nyumba nzi washema yatima wadola la ngo yode aruditio ngo wanzo yandisa yonde fondation ngo yonde fondation wanzo wadola zema yatimavo we lalabo we lambahindu yabo kwatina zemwaye basi waone publicity wajili hata wanere mafoto ngo tsibofu usione mayatima wanu pia na mayatima vani sari washie nyumba karsina tamaye usione yonde fondation ngo wasaidiwa wafanya fondation yonde fondation ngo nzo wafanye nyumba hema yatima wadola nabo we soma we lambahindu ngo tsiye fondation wanere fondation tsiyo yabanga mwanzo regulese material riwa washie nyumba hiyo wala mayatima pia tsaila ngo wala mayatima tsawa wale mafoto ngo wasude galana zona mayatima asude galata wala la asude so wanazwana mayatima oh no yo Madagascar asude wanazwana mayatima tsawa ngo waunjiliwa bana ngo wotsola la balekeli ngo ngwala lao bana na tabu ngo wala watuka zombeza majamvi walala shatsombio keshalo nyumba yunga tiwa inshallah taala hizo watukufu ngono ngo watotona wanawashe na fijo watotoa titi hizo yabo demani na bokana ngartujibiwa ngartuona raha takarna ude kuraje wala karna ujiregret wala karna ulaum hari zembi donjema zembi zinu kwa komoreri tuna mushkila rabilona mzie basi ngariziyao emwakamilio na mtsorira nti tranquille kartumbesha ni bayindu kwaba komori na mrenzi tranquille abahanga kausheo Madagascar igongo ajujiliwa tsambara ngujana izo telefoni nzusi uha hata wababa wazazi ani nyumba mayatima tijije zirewe mdo na mchautabayana tuif karibone darasa yewe ya Allah yani Allah yenu lazima utukufu haizo watukufu Islamu ngarjoto Fatiha ngani felicite ni zenje mazinu ikawo zija rezifanye mu mwezi wa tumu wazazi mkofanya zenje mangani mtoni kurwajize mambo na monane haraka haina mambo monane haina mrabeze banga monao ngarjodo na ze video haina usiku ngarjodo na ze video ngarombo Mwenyezi Mungu a partir ya helondi randisona ze video za bushini ngatwandisona ze materiali za hemisihiri madrasa ze mayatima nyumba hema yatima ile ngarjoliwa nyumba matima ile ngarjona pia ngarongondo hazi ufunguza wandu waondesha hula wadofungua pia inshallah sarengeze dhamana ngajohandi samaudu ze kodi ridozi be haiho aizo ze video karna uziona maudu au kabo kwa na wahi ngarilindawo ze kodi za mwando za ndisenda maudu aweka maudu ya ndiso henda wajorenga maudu ikakwa jawahi yelondi wajondi sorenga zila kodi yili ikisa warenge zila kodi wandiso hulazila zindu wefanyaza video ronesa rekado mahala tokodo fungua reka msihiri reka madrasa reka mzaze ulona mayatime mba nyumba hage ngwatoko mnika yatimizi pia ngajodo ona ze video hizo a partir ya helondi ze video ngatondo sozitia banu inshallah taala darasa ngani mparonyo ntipia tsatsi hulukaye ya kamili ili ni registre o wandu wajoka participe ze hazizino za maudu harimwensi ya bushiri za ndisao nano wanazioni wakomori wasomao bonze ikaru wabeshea msaada wajofanya video warerege haina mahala walio wanazioni rjua besha msaada wakomori bonze wasisoma wajofanya video warinike ritrio ka rebesha msaada ne darasa ngarjulo tiaze video au kasianza ribone izo kaundori fanya watukufu Islamu ngamjozia abantu tsatsi hulukaye ya udo registre wandu wanzo participe eshelev jiraniso watola Fatiha ye premier ya Ramadhani mwezi monti ya Ramadan ikauze darasa ngajoka bojioni wolansuri a partir ya 17h40 au plus tard 18h et darasa ngajoka ya 18h wolansuri ata avahe maharibi riziye 20h riziye ngojuka ne maharibi ngajoka 20h30 au 20h ya bongarjulo andisa 18h mramba bofunga joka hazini ranguma ulu samedi wanongo harma confinement international confinement total Mwenyezi Mungu turjaidari karmweza khairi confinement na Ramadhani tsinyangu nganzokuru waji na jitihadi confinement na Ramadhani c'est pas facile mbatsoba koda honi katsubuje katsenda hula yoti nyangu Mwenyezi Mungu arinike kurwaji arinike jitihadi aizo zeda rasabu mwezi watum zoka volansuri ngejodo kaya 17h40 au 18h juste heure de Paris randise darasa rezia 20h shazenti kuzino avahi Ramadhani ngarjodo fanye katsar swali e maharibi
wakati ngo mwinji ngatudufanya ye 20h30 20h ukonda 20h30 rifanya ze darasa ho hanza hahi rabbal alamin hati Ramadhan ngerjera ndise ye 18h watukufu ngani mbulioni ye message ni mbulie ni ukana rangude masiku ya leo president her darasa hasa handisa ze hazi officieli za heze hazi za mwezi wa Avril wazaze wababa wanashwa hatu mashababi haina mnuranze masiku ya leo na beze yandise ujiregistre randiso participer rangwe samedi ya maudunga mwanzoni wone mapesa yandiso enda bushi ranzi maudu samedi watukufunga mwanzoni wone mapesa yandiso enda bushini na ndiso wona yelo ndize video nusube Diego Majenga ambanza ambilo betana ngamanzo na nisona za video hizo ukanaze rongoza ndisofanyiwa ngani mparoni pia oroher darasa reze mambru na monane haraka yemrutsi mambru wanzo yabehe waye che na beza njulize haraka yilini wagide namna rjofanya je namna mdingo fanya rangu hali rikufanya hata mpaka dabo ngarjoma nano harumwe darasa maudu ngamina furaha nkuu za baridini dabo nabo no wanaziwana mayatima wala rejoka wafunguza riwalise riwavaze riwawashia na nyumba dabo nabo ne misihiri ila pia watoze darasa wanipara sipafasila ntijiwaze video zila na wana watoze darasa shibushia fundi vale ristoa domisiri ni sawa ngwana roze video wasirongo shibushia za ufundi za hai sheikh muskirini ki kartina mshana umenye hangaranzo material mshana ye toilette za hai muskirini ye beto menyeha majani za hai muskirini yani mdoji wacha uzode namna wanalo bushini watsiboni contact mdoji wacha tsam karibode darasa badi njema vanana ngwanga rizililiwa na vana Mungu anzwaribulie rifanye njema zinji rahana zila rakufanya risaidie walo harimata abu plus rahana wana ya Allah ya Latif ya Khabir Mwenyezi Mungu waikwelele wende dunia ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمن من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان وتفسير حاجاتنا إليك شون كثير وأنت عالم بنا بصير اللهم يسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا أين يدوز التليفون يا واتساب 07 50 07 يعني 0033 7 51 46 57 15 yongari juao yani 0033 7 51 46 57 15 ngabo ila tsena he mamburu ila tsena ngwa jingendao ya WhatsApp ya he mamburu ila pia ngendao tsena ye 06 hula 10 tijibala 22 tiji combien 22 tiji combien sidi wazambabisha nganyini yoyo tsena ila he mamburu tsina ndi 06 ila ngendao tsena 0610 ye WhatsApp ya hayo tsena ngendao ndugudu juwan julize yiho narona no harumwe darasa sha zehaziza hatu zisaribu wa leo officiel risaribu wa leo officiel narandise zihazira ngwe masiku ya leo mnijulize ili nirejistre owanro harimwe kanye naihula Yesu Mungu mnikeneza khairi yarinike za baraka mnikeneza baraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.